Porodični rat nakon smrti poznatog pevača Andrije Bajića dostigao je tačku usijanja, dok drama ispred Beogradske kuće podsjeća na najnapetije holivudske scenarije. Da li je ovo najburniji porodični sukob koji je region video? Šta se zapravo dogodilo na beogradskom asfaltu kada je mala Cana, supruga pokojnog Bajića, zatekla sve svoje lične stvari izbačene na ulicu? Da li su ćerke legende narodne muzike prešle zakonsku granicu i zašto je na mesto događaja hitno morala da interveniše policijska patrola? Šta se krije iza misterioznog ugovora o doživotnom izdržavanju i da li je moguće da porodične nesuglasice dovedu do toga da se u čitav slučaj uključi i poligrafsko ispitivanje? Ako želite da saznate sve pikantne detalje ovog javnog sukoba, ostanite uz nas, jer u narednim minutima otkrivamo pozadinu ove sage. Detalje saznanja iz prve ruke, emotivne ispovesti i pravosudne epiloge koji bi mogli potpuno promeniti tokove priče o nasledstvu. Šta mislite? Ko je u ovoj priči u pravu? I kako biste vi reagovali da zateknete svoju imovinu izbačenu na trotoaru? Napišite nam svoje mišljenje u komentarima. Ostavite like ako pratite ovaj slučaj i podelite video kako bi istina doprla do javnosti. Sada je u centru pažnje ugovor o doživotnom izdržavanju, nasledstvo vredno milione i pitanje koje svi postavljaju. Da li mala Cana ostaje bez svega ili u pitanju najveća pravna pobjeda? U međuvremenu se oglasio i advokat, te otkrio ono što niko nije očekivao. U trenutku kada je vest o smrti Andrije Bajića odjeknula javnošću, malo ko je mogao da pretpostavi da će ona otvoriti Pandorinu kutiju porodičnih sukoba, pravnih nesuglasica i emocionalnih rasula koje će mesecima potresati region. Ono što je počelo kao tiha tuga iza zatvorenih vrata, ubrzo je preraslo u javni skandal koji podsjeća na najgore holivudske drame o nasledstvu. U središtu ovog vrtloga naše pažnje nalazi se mala Cana, poznata pevačica i supruga pokojnog pevača Bajića, sa jedne strane i njegove 3 ćerke koje su odjednom postale naslednici i glavni akteri jednog od najpotresnijih porodičnih sukoba na ovim prostorima. Mala Cana, čije pravo ime Svetlana Sredojević u javnosti je poznata kao osoba koja je sa Bajićem provela deceniju i po svog života, a njihova veza bila je predmet interesovanja medija dugi niz godina, kako zbog njene umetničke karijere, tako i zbog njihovog skladnog partnerskog odnosa koji je mnoge fascinirao, a mnogi i zbog prevelike razlike u godinama. Andrija Bajić, preduzetnik i čovek sa uticajem, iza sebe je ostavio ne samo porodicu i prijatelje, već i imovinu koja je, sudeći prema sadašnjim okolnostima, postala više prokletstvo nego blagoslov. Ono što je posebno potresno u celoj ovoj priči jeste činjenica da je sukob između partnerke i ćerki počeo još dok je Bajić bio na bolničkom odeljenju, u trenucima dok se vodila borba za njegov život, što samo govori koliko su strasti bile usijane i koliko su se odnosi unutar porodice poljuljali pre nego što je on uopšte preminuo. Incident koji je najviše privukao pažnju medija i javnosti desio se 26. jula ispred porodične kuće Bajićevih u Beogradu, kada su ćerke pokojnog Andrije odlučile da preduzmu drastične mere prema stvarima koje su pripadale maloj Cani. Naime, sve njene lične stvari, odeća, obuća,
Lični predmeti i detalji koji su činili njen svakodnevni život bili su spakovani u vreće i kutije, a zatim izbačeni na sred ulice na vidno mesto gde je svako mogao da ih vidi. Ovaj čin koji je Cana opisala rečima koje i danas odjekuju medijima, jer je izjavila kako su joj stvari izbacili kao da sam pas, izazvao je lavinu reakcija, ali i pokrenuo niz pitanja o ljudskom dostojanstvu, poštovanju i granicama koje ne treba prelaziti čak ni u najtežim trenucima. Kada je mala Cana stigla na lice mesta i ugledala svoj život kako leži na asfaltu, prizor je bio više nego potresan. Pevačica nije mogla da sakrije šok i bol, te je ubrzo usledila i intervencija policije koja je morala da izađe na teren. Razlog za pozivanje organa reda, međutim, nije bilo samo izbacivanje stvari, već i nestanak saksijskog cveća, za koje Cana tvrdi da je njeno lično vlasništvo. Ovo cveće, kako je kasnije objasnila, za nju nije obična dekoracija, već duboko emotivni simbol koji je sadila zajedno sa Andrijom, provodeći sate na terasi u dvorištu, negujući biljke koje su bile svedoci njihove ljubavi i zajedničkog života. Cveće je lično moje, nije malo. Tvrde da je uvenulo. One to nisu sadile, znaju da nije njihovo, a ja sam emotivno vezana za to. Podsjeća me na njega. Zajedno smo sadili. Uvek mi je govorio da on ima ruku za to, rekla je kroz suze, ističući da je upravo zbog te simbolične vrednosti morala da pozove policiju, jer odbijanje da joj vrate ono što je njeno predstavlja za nju još jedan udarac u nizu. Ovaj čin izbacivanja stvari i nestanak cveća otvorili su brojna pravna pitanja, a advokat Nemanja Milošević, koji je već dobro poznat po svojim istupima u sličnim predmetima, oglasio se za medije kako bi razjasnio šta zakon zapravo propisuje u ovakvim situacijama. Njegov stav je jasan i ne ostavlja mnogo prostora za dvoumljenje, jer je istakao da je, bez obzira na to ko polaže pravo na kuću ili ko ima pravo da ulazi u nju, zakon nedvosmisleno štiti tuđu nepokretnu imovinu od oštećenja ili izlaganja riziku. Kada vidimo pokretne stvari ostavljene na ulici, moramo znati da je zakonski zabranjeno izlagati riziku tuđu pokretnu imovinu ili je oštećivati, objasnio je Milošević, naglašavajući da je ovim postupkom definitivno prekoračena granica koju zakon postavlja kada je reč o zaštiti tuđih stvari. On je pojasnio da, iako su vlasništvo nad nepokretnošću i pravo ulaska uređeni drugim propisima i zakonima, stvari koje su iznete napolje morale su biti adekvatno zaštićene od bilo kakvog daljeg rizika, te je upitao da li je uopšte došlo do njihovog oštećenja, za šta u ovom trenutku nema pouzdanih informacija. Dalje u svom obraćanju advokat Milošević dotakao se i najvažnijeg pitanja koje trenutno okupira javnost. Navodnog ugovora o doživotnom izdržavanju koji je mala Cana sklopila sa Andrijom Bajićem još za njegovog života. Oko ovog dokumenta kruže mnoge spekulacije, a ćerke pokojnog Bajića navodno razmatraju mogućnost da ospore na sudu, što bi drastično promenilo tok stvari. Međutim, Milošević je bio vrlo jasan kada je rekao da je takve ugovore izuzetno teško poništiti, ukoliko su zaključeni u skladu sa zakonskim normama i propisima. Ako postoji uredno overen ugovor o doživotnom izdržavanju, u praksi ga je veoma teško oboriti, ističe Milošević, objašnjavajući da je to izvodljivo samo u ekstremnim slučajevima. Na primjer,
Ukoliko se dokaže da osoba koja je ugovor zaključila nije bila poslovno sposobna u trenutku potpisivanja, ili ukoliko davalac izdržavanja, u ovom slučaju mala Cana, nije u potpunosti ispunjavala svoje ugovorne obaveze prema Bajiću za njegovog života. Ovo otvara čitav niz dodatnih pitanja o prirodi njihovog odnosa i obavezama koje Cana imala prema njemu, a koje su prema rečima njenih protivnika možda bile predmet sporenja. Ipak Milošević jasno naglašava da, ukoliko ne postoje razlozi za poništaj ugovora, imovina koja je predmet tog ugovora uopšte ne postaje deo ostavinske mase i ne podleže klasičnoj ostavinskoj raspravi. To znači da ukoliko je ugovor validan, ćerke ne mogu da polažu pravo na tu imovinu bez obzira na njihovu krvnu vezu sa pokojnim Bajićem. Ova informacija je ključna jer otkriva zašto sukob postaje sve dublji i zašto su ćerke odlučile na ovako drastičan potez, znajući da zakonski možda nemaju mnogo prostora da utiču na sudbinu te imovine. Međutim, ono što dodatno komplikuje stvari jeste emocionalni naboj koji prati ovaj slučaj. Mala Cana nije samo pravni subjekt u ovom procesu. Ona je žena koja je izgubila partnera i koja se sada suočava sa gubitkom na više nivoa, emotivnom, materijalnom i psihičkom. Njeni nastupi pred kamerama i izjave za medije odišu bolom i nevericom, što je dodatno pridobilo simpatije javnosti, ali i izazvalo sumnje kod onih koji veruju da je reč o dobro osmišljenoj strategiji. Tako je Cana u jednom od svojih obraćanja govorila o trenucima koje je provela sa Andrijom, prisjećajući se njihovih zajedničkih aktivnosti, ali i teških perioda koje su prošli. Otkrila je kako je jednom prilikom, kada je njen suprug bio jako besan, pozvala njegove ćerke i obavestila ih o njegovom stanju, nudeći čak i da se povuče iz njihovog života, kako bi on bio srećan. A rekla sam da ako sam ja problem, sklonit ću se, da on bude srećan. Ispričala je tada dodajući da se on rasplakao i rekao da nije ona problem, već da je bio razočaran, te da ju je upitao kome da te ostavim. Ovaj detalj iz njenog iskaza otkriva složenost njihove veze i možda daje odgovor na pitanje zašto je Bajić odlučio da sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju baš sa njom, a ne sa svojom decom. Da li je reč o poverenju, ljubavi ili možda svesnom odabiru da se nagradi ona koja je bila uz njega u svim trenucima, kako lepim, tako i ružnim. Ova pitanja ostaju otvorena, ali ono što je sigurno jeste da će se o njima suditi ne samo na pravnim većima, već i na sudu javnog mnjenja koje je već počelo da deli svoje presude. Incident sa izbačenim stvarima nije međutim jedini koji je izazvao pažnju. Mala Cana je otkrila da je nakon svega izjavila kako će pristati na poligraf, ali je najavila da će tražiti i da njeni protivnici prođu isti test. Gospođe dame, šta je ovo? Na šta ovo liči? Jesam li ja kriva što sam brinula o njihovom ocu? Borili smo se za njegov život. Ako im nešto nije jasno, neka idu na sud. Ja ću da se odazovem na poligraf, a tražit ću i njih na poligrafu. Imam mnogo pitanja, izjavila je odlučno, nagoveštavajući da iza kulisa postoji mnogo više od onoga što se vidi na prvi pogled. Njena odlučnost da se podvrgne poligrafu, ali i zahtev da to urade i ćerke, otvara prostor za spekulacije o mogućim skrivenim istinama koje bi mogle da izađu na videlo ukoliko do toga dođe. Dodatni sloj ovoj već složenoj priči dodaje i Canino otkriće
o svom zdravstvenom stanju, koje je, kako kaže, dodatno narušeno nakon svega što se dogodilo. Pevačica je u medijima ispričala kako svakodnevno odlazi na grob svog supruga, provodeći sate u tišini i razmišljanju, dok istovremeno pokušava da se oporavi od infuzija koje prima zbog svojih zdravstvenih problema. Bila sam kod muža na grobu. Jako mi je loše. Trudim se da dođem sebi. Jako mi je teško. Svakog dana idem kod mog Andrije. Sate provodim na groblju. Imala sam zdravstvene probleme i sada idem na infuzije. Trudim se da se oporavim. Vidjet ćemo šta će biti. Ispričala je Cana, otkrivajući ranjivu stranu koja često ostaje skrivena iza medijskih naslova. Sa druge strane, ćerke pokojnog Bajića nisu mnogo komentarisale ovaj slučaj, ali su njihovi potezi, poput izbacivanja stvari i angažovanja advokata, govorili više od reči. One su prema rečima Caninih saradnika bile uporne u namjeri da pokažu ko je po njihovom mišljenju zakonski i moralni vlasnik kuće i imovina. Ipak pravni stručnjaci poput Miloševića ukazuju na to da njihova pozicija nije tako jaka kao što možda misle, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je ugovor o doživotnom izdržavanju jedan od najsigurnijih pravnih instrumenata za prenos imovine, koji je teško osporiti bez ozbiljnih i čvrstih dokaza. Mala Cana se tokom svojih izjava osvrnula i na materijalni aspekt, ističući da joj imovina nikada nije bila problem i da je još dok je Andrija bio živ, kada je imala moždani udar, molila ga da, ako joj se nešto dogodi, sve ostavi deci i unucima. Ova izjava, koja na prvi pogled deluje kao altruizam, može biti protumačena i kao strategija da se pokaže njena nesebičnost, ali i da se ublaži narativ da je ona ta koja je namestila ugovor kako bi se domogla bogatstva. Imovina mi nikada nije bila problem. Kada sam imala moždani udar, molila sam Andriju da ako mi se nešto dogodi, da sve ostavi deci i unucima. Iskreno je rekla Cana, podsjećajući na trenutke kada je i sama bila na ivici života i kada je razmišljala o onima koje ostavlja iza sebe. Dok se borba vodi između advokatskih kancelarija, mediji neprestano izveštavaju o svakom novom detalju, svakoj izjavi i svakom potezu. Pitanje nasledstva postalo je nacionalna tema, a svako koji je makar na trenutak pratio ovaj slučaj ima svoje mišljenje o tome ko je u pravu, a ko nije. Neki čak misle da je ovo nasledstvo i prokleto, čim su ovoliki sukobi oko njega. Na društvenim mrežama gde se ovakve teme najbrže šire, komentari su podeljeni između onih koji podržavaju Canu i onih koji veruju da ćerke imaju pravo da brane ono što smatraju svojim. Ipak ono što povezuje sve strane jeste svest o tome da iza svega stoji tragedija jedne porodice koja se, umjesto da tuguje zajedno, razjedinjuje pred očima javnosti. Kada advokat Milošević govori o tome da stvari koje su iznete napolje moraju biti zaštićene, on zapravo ukazuje na širi princip poštovanja ljudskih prava i imovine, koji u ovom slučaju izgleda da je zanemaren. Bez obzira na to ko je u pravu ili ko nije, činjenica da je nečija lična imovina izbačena na ulicu govori o dubini sukoba i o tome koliko su osjećanja pomešana sa interesima. Sa druge strane, Cana ne krije svoju odlučnost da se izbori za ono što smatra svojim, ali i da zaštiti sećanje na čoveka sa kojim je provela veliki deo svog života. Ova priča o cveću, iako na prvi pogled deluje kao sporedna, zapravo otkriva jedan od ključnih elemenata sukoba,
Pravni aspekt slučaja međutim i dalje ostaje u fokusu, posebno zbog činjenica da se radi o ugovoru o doživotnom izdržavanju koje je, prema rečima advokata, izuzetno teško poništiti. Ono što je posebno važno napomenuti jeste da ovaj ugovor ne podleže klasičnom nasleđivanju, što znači da ćerke ne mogu jednostavno da ga ignorišu ili da ospore bez ozbiljnih osnova. Pored toga postavlja se pitanje i moralne odgovornosti. Da li je u redu da neko ko je proveo život sa nekim i brinuo o njemu do posljednjeg dana bude ostavljen bez ičega, samo zato što postoje zakonski naslednici? I da li je u redu da ti naslednici koji možda nisu bili toliko prisutni u životu svog oca, sada polažu pravo na ono što je on odlučio da ostavi drugoj ženi? Ovo su pitanja koja nadilaze pravne okvire i ulaze u domen etike i na koja ne postoji jednostavan odgovor. Dok se ova pitanja postavljaju, Malac Ana nastavlja da se bori, ne samo na sudu, već i u javnosti. Njene izjave za medije, njena pojavljivanja na grobu i njene objave na društvenim mrežama svedoče o ženi koja ne odustaje lako i koja veruje u svoju pravdu. Međutim, sa druge strane, ćerke Bajića također ne odustaju. Angažovanje advokata i izbacivanje stvari pokazuje da su spremne da idu do kraja, bez obzira na posljedice. U današnje vreme, kada su porodične drame često predmet medijskih senzacija, ovaj slučaj se izdvaja po svojoj složenosti i broju aktera koji u njemu učestvuju. Pored Malec Ane i ćerki uključeni su i advokati, policija, pa čak i psiholozi koji pokušavaju da daju svoje mišljenje o tome kako ovakve situacije utiču na sve uključene strane. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovaj slučaj odvija u isto vreme kada i mnoge druge porodične drame u regionu, što navodi na razmišljanje o tome koliko su zapravo česti ovakvi sukobi i koliko je važno imati jasne pravne okvire koji će ih rešavati. Da li će se Malac Ana na kraju ipak dogovoriti sa ćerkama ili će se spor nastaviti godinama? Ostaje da se vidi. No ono što je sigurno jeste da će ovaj slučaj ostati upamćen kao jedan od najemotivnijih, najkompleksnijih u novijoj istoriji. Dok se borba nastavlja, jedno je izvesno. Pažnja javnosti neće oslabiti, a svaka nova informacija bit će pažljivo analizirana i komentarisana. I na kraju, kao i u svakoj dobroj drami, jedno pitanje koje zaista ostaje jeste: ko će na kraju pobediti? Ili će možda pobednik biti samo onaj ko uspe da sačuva ljudsko dostojanstvo u ovom paklu emocija i interesa? Malac Ana je svojim izjavama i ponašanjem pokazala da je spremna da se bori, ali i da je svesna da je cena te borbe visoka. Njeni zdravstveni problemi, emotivne iscrpljenost i svakodnevni odlasci na grob njenog supruga svedoče o tome da je ova borba ostavila duboke tragove na njoj. Sa druge strane, ćerke također prolaze kroz težak period, gubeći oca i suočavajući se sa činjenicom da njihov odnos sa njim nije bio savršen. U celoj ovoj priči možda je najvažnija tragedija upravo u tome što svi akteri gube. Neki gube novac, neki gube partnera, a svi gube mir, dostojanstvo i onu vrstu porodičnog zajedništva koje bi trebalo da bude najvažnija. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Javnost će nesumnjivo nastaviti da prati svaki korak, a sudovi će imati posla sa slučajem koji je po svemu sudeći daleko od jednostavnog. Advokati obe strane nastavit će da prikupljaju dokaze, svedočenje i dokumentaciju, dok će mediji prenositi svaki detalj, svaku emociju i svaku fazu. I dok se sve to dešava, ostaje nada da će jednoga dana, kada se prašina slegne,
svi akteri moći da pogledaju unazad i shvate da je možda bilo vredno pokušati da se nađe mir pre nego što je bilo kasno. I na samom kraju, obavezno lajkujte video i podelite ga sa prijateljima kako bi se i oni uključili u ovu našu diskusiju.